Coming through, sit 4 lines. Ryanair flight as well. Give me all into Leeds Bradford. Local time now it's 3 minutes to 8 p.m. Please remain seated with the seatbelt securely fastened until the aircraft has come to complete the final stop and the doors of the plane have been opened. Take care when opening over the lockers, please, as your carry-on luggage may fall out and coffees and can cause injury. Smoking is not allowed until you have reached the smoking designated area, which is well outside the terminal. Car hire and further bookings check us out on our website, Ryanair.com. On behalf of the captain and first officer and your board cabin crew, thanks for flying with us today. It's been a pleasure having you on board and wish you a safe onward journey. Indeed a pleasant stay in the local area. Don't forget to take with you all your baggage and all your belongings. Have a good evening. Estimados passageiros, bem-vindos ao aeroporto de Leeds Bradford. São agora aproximadamente 2 minutos para as 8 da noite. Mantenham-se todos sentados até que o avião tenha sido estacionado e o comandante tenha desligado o sinal dos cintos. Cuidado ao promover a bagagem, os seus potentes poderão cair e causar ferimentos. Fumar é proibido até chegar fora do aeroporto, tomar é para ser feito. Alguém carro, deixe novos destinos, consulte-se no site Ryanair.com.
Em nome do comandante, copiloto e toda a tripulação de bordo, obrigado por estarem connosco. Desejo a nossa companhia, continuação de boa viagem e uma boa estadia, bom fim de semana. Não se esqueça de proteger os clientes de toda a bagagem antes de ir ao avião.